আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ আজি 15/2/2025 তাৰিখে হৈ যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকত লৈ আলোচনা কৰিছোঁ আজিৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো সিৰিজ হ'ল বি তোমালোকৰ যি সিৰিজেই নহওক তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক মই কৈ দিছোঁ তোমালোকে সেইবিলাক শুদ্ধকৈ চাই যাবা Section A আছে choose the correct option to fill in the blanks প্ৰশ্নটো হ'ল all tickets for the cultural night have been ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো অপশ্যন A is the correct answer sold out next questionটো কি আছে choose the correct option to complete the sentence she gave dash money she had to the beggars ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো দ্য লিটিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কি আছে 31 minutes Oswell said moodily the appointment was for the 12:30 I wish I knew you learned about the report Max what report was referred to by Oswell এটা the midnight visitor পৰা দিছে কি ৰিপৰ্টৰ কথা কৈছে ইয়াত ৰিপৰ্টটো হ'ল ৰিপৰ্ট concerning some new missiles is the correct answer ইয়াত আৰু এটা অৰ আছে ইয়াৰ অৰটো কি আছে the safe was not going to hurt to open সুন্দৰটো খুলিবলৈ বৰ কঠিন নাছিল Horace Denby thought so because Horace Denby এনেকৈ ভাবিছিল কাৰণ ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াত অপশ্যন A is the correct answer হ'ব he had lived with locks and safes all his life question number 4 কি আছে did you dash reference from Shakespeare drama fill in the blanks did you cite তুমি কোৱাৰ কথা কৈছে ইয়াত অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হ'ব CIT সাইট মানে কোৱা এটো হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 a plague of locust would have more than this Lenso made these remarks as his crops were destroyed by ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত B is the correct answer হ'ব by a hailstorm Identify the correct question text fill in the blanks text question কৰিবলৈ দিছে he is a teacher ইটো affirmative ইটো negative কৰিব লাগিব গতিকে is not he কোৱাত আছে D আছে D is the correct answer question number 7 কি আছে read the following sentence with reference to a tiger in zoo and choose the correct option statement 1 দিছে ferocious animal like tigers are a threat to the natural and human world eto misa statement 2 ki ase zoo animals become quite placid inside their cage eto শুদ্ধ গতিকে ইয়াত অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব D is the correct answer hobo statement 1 is false and statement 2 is true 8 ki dase in this statement from a tiger to God which liberty device is used by the author to describe the field sentence to diya ase the field was white as if covered with salt as if thakile ki hoy as if thakile smile hobo B is the correct answer smile a letter from the postmaster Lenso did not seem surprised because ya চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কি হ'ব he was confident of receiving a reply from God B is the correct answer
Question number 10. Question number 10 কি আছে? I have been reading as much as I could about tea, Raspberry said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. While making the statement in Tea from Assam, Raspberry suggested that the traditional stories regarding the origin of the tea are not dash till today. ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অথেণ্টিকেটেড। Question number 11. According to the poet Leslie Norris, where should be tiger ideally be? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব snarling around the houses at the jungle eats. C is the correct answer. Snarling around the house at the jungle eats. Question number 12 কি আছে? The structure they created from the basis of the hardset more inhuman societies that world has ever known. What does structure refer to in that sentence from long walk to freedom? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এপাৰ্থেইড। বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে shivering with cold of Hari to Drury Lane. Which of the following alternative explain the reason behind the subject visit to Drury Lane? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, হি ৱান্টেড টু গেট চাম ফুড এণ্ড ক্লথিং। ইয়াৰ এটা অৰ আছে, অৰটো কৈছোঁ, বাট if I did not think much about Lutskin, the office did. I found them all upset. Made the office upset. হেক ড্ৰাইভৰ পৰা দিছে এইটো। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, বিকজ Lutskin was still missing, was supposed to be presented at the court next day. Question number 14 কি আছে? Choose the correct option to fill in the blanks. ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব dash the long run it is important to listen, dash our instincts before taking a major decision. ইয়াত প্ৰথমটোত ইন হ'ব আৰু তাৰপিছত লিচেন টু হয়, গতিকে ইয়াত এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। Question number 15 কি আছে? In the tale of Custer Dragon, how is Custer portrayed before the arrival of the pirates? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, as a fierce and intimidating dragon. বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। Question number 16 কি আছে? How did the junior assistant of the law firm feel when he was sent to serve summons? হেক ড্ৰাইভৰ পৰা দিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, হি ফাউণ্ড দ্য ৱাৰ্ক unpleasant. বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ইয়াৰ এটা অৰ আছে, অৰ দিয়া আছে ইয়াৰো। Choose the correct অৰটো আছে, choose the correct synonyms for the underlined word in the following sentence from footprints without feet. ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে the bewildered boys has been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. ইয়াত
bewildered ইয়াৰ অৰ্থ সুধিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব baffled. C is the correct answer. Question number 17. Read the two sentences given below with reference to Madam rides the bus and choose the correct option that follows. Statement 1 ki dise, Bholli had many playmates of her age in her neighborhood. Wrong etu. Bholli gained many new unusual experience by watching the street. Etu শুদ্ধ. ইয়াত B is the correct answer hobo. Statement 1 is false and statement 2 is true. Question number 18 ki dise, identify the literacy device used in the line from animals. Sentence to this, I think I could turn and live with animals. ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে, এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? Assonance. C is the correct answer হ'ব. With reference to question number 19, with reference to the ball poems, choose the statement that correctly identifies the underlined word. I would not intrude on him. Eto ki bujhaise? চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰ এ হ'ব, the poet would not intrude on the boy. Is the correct answer. Question number 20 ki ase, the small boy in the ball poem is experiencing. ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব realization. Question number 21 ki ase, hey Eti garden, Rajbir cried excitedly, but Pranjal did not share Rajbir's excitement. Why was it so? ইয়াত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব, C is the correct answer hobo, because Pranjal was similar with the landscape dotted with tea garden. C is the correct answer hobo. 22. According to the author of Crook, the people of Crooks are possibly descendants of the dash or the dash. Choose the correct option. ইয়াত কি হ'ব? Option is the correct answer হ'ব, Arabs and Greeks is the correct answer. Next question to us, man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In the line from Long Walk to Freedom, provides a word that has same meaning with the underlined word. ইয়াত extinguished শব্দটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে এইটো কৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো এ হ'ব, put out. ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব put out. Question number 24. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor. Which of the following option is closest to the meaning of the underlined parts of the sentence quoted from Crook? ইয়াত to recount মানে কি বুজাইছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব to narrate, বৰ্ণনা কৰা. B is the correct answer. Question number 25 ki dise, in the story A Letter to God, what was the most likely response that the postmaster accepted in Lance's second letter to God? Postmaster jone Lanceৰ দ্বিতীয় লেটাৰখনৰ পৰা কি আশা কৰিছিল এইটো কৈছে। ইয়াত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ, গ্ৰেটিটিউড। Question number 26, choose the option
that correctly changes the voice given sentence. ইয়াত ভইচ চেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে I cooked all the dessert items served yesterday. ইয়াত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? Is the correct answer. All the dessert items served yesterday were cooked by me. Is the correct answer. Question number 27 কি আছে? With reference to the chapter T from Assam, what do you think is the speaker tones in the quoted sentence? You seem to have done your homework before coming. ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, casual. In the poem Animals, the poet claims that he can live with animals. Option D is the correct answer, animals. Question number 29. In the poem Amanda, what is Amanda's primary desire? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ কোনটো হ'ব? To be alone and free. This is the correct answer. Why does even the most laid-back individual become adventurous in crook? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন ভিতৰত দিয়া আছে, শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন সি, because the environment offers opportunities for adventure, sport and activities. C is the correct answer. Question number 31 কি দিয়া আছে? The ceremonies taking place in the Sandstone Amphitheatre to Pretoria refer to the celebration of South Africa's first dash and dash. ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব democratic and non-racial. B, C is the correct answer. Question number 32 কি দিয়া আছে? There is a languid emerald sea where the sole inhabitants is me. So is the correct synonyms of the underlined word. Underlined word languid. Languid মানে হ'ব relaxed. C is the correct answer, relaxed. Question number 33 কি আছে? Select the correct combination of the sentence for the given sentence. 1. He has no strength, he has no intelligence. ইয়াত neither nor কৰিব লাগে এইটো. ইয়াত C is the correct option হৈ আছে, he has neither strength nor intelligence. Number 34, choose the correct tense form and fill in the blanks. The train dash before we reach the station. ইয়াত before আছে, before আগৰ past perfect হয়, গতিকে ইয়াত C হ'ব, option C, had left. Question number 35 কি দিয়া আছে? Fill in the blanks with the following sentence. Lina is dash careful than her sister. ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো option A, more. Lina is more careful than her sister. 36. Polar felt let down. Why? Midnight visitor পৰা দিছে এইটো, because ইয়াত D is the correct answer. The follower could not understand what the secret agent said. Or এটা আছে, অটো হৈছে just leave it to me and you will have them within an hour. What is the context of the sentence quoted from Equation of Trust? Equation of Trust or পৰা দিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন C is the correct answer. It's about safe and jewelry. What does the boy feel when he loses the ball as mentioned in the ball poem? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, sad. Question number 38. Billion scientists thought he was. Griffin was rather a lawless person. Which of the following alternative express the writer's attitude to Griffin? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি,
appreciation. ইয়াৰ এটা অৰ আছে, অৰটো কিছু when the young lawyers reach New Mullion, his eager expectation of a sweet and simple countryside was soberly disappointed. Why? হেগডাৰিবৰ পৰা দিছে এইটো। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। The street were dirty and the shop was pointed, brown or bare of any paint. Question number 39 কি আছে? Choose the indirect form of the following sentence. Indirect অর্থাৎ narration চেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে। My friend said to me, have you had your lunch? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, my friend asked me if I had had my lunch. Question number 40. Horace Denby never got a chance to work on a new plan after the shot over Grange episode. Why? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, he was put behind the birds. ইয়াৰ এটা অৰ আছে, and as the light came on Fowler and his first authentic thrill of the day. In this sentence from The Midnight Visitor, what thrill is being referred to? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, a stranger with a pistol stood inside the hotel room. এতিয়া আহিল গ্ৰামাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 61 কি আছে? কাৰেক্ট টেন্স কৰিব দিছে। দ্য ছান ৰাইজ আছে, ইয়াত ৰাইজেছ হ'ব। ইউনিভাৰ্চেলিটিৰ RISES, ইয়াত এছ দিব এটা। The sun rises in the east. তাৰপিছতটো আছে when I met her. when থাকিলে এটা প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট আৰু পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হয়। she was reading হ'ব, was reading হ'ব, ইয়াত was reading। তাৰপিছতটো দিছে I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. Join the sentence using a relative pronoun. Relative pronoun ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো এটা কৰিব লাগে। তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব? I often go to Mumbai। তাৰপিছত দিব which is the capital of India. Next question to us, I went to the market buy some fruit, but the shopkeeper said that there were no fresh fruit that day. Read the sentence using direct speech. ইয়াত narration চেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে। ইনডাইৰেক্ট narration আছে, ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ দিছে। গতিকে এইটো কি হ'ব? এইটো বেলেগ টাইপ দিছে এইবাৰ। I went নহয়, go হ'ব এইটো। I go to the market to buy some fruit, but the shopkeeper said, লিখি কমা দিব, তাৰপিছত উৰ্ধ কমা দিব, দেটটো নিদিব, তাৰপিছত দেয়াৰ পিছত ৱেৰ নাদিয়ে, দেয়াৰ আৰ দিব, দেয়াৰ আৰ নো ফ্ৰেছ ফ্ৰুট টুডে, ইয়াত টুডে হ'ব, দিলে এইটো চেঞ্জ হৈ যাব। তাৰপিছতটো দিছে man is mortal, make negative without changing the meaning. Man is mortal, মানুহ মৰণশীল, এটা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ হয়। গতিকে এইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ দুই ধৰণে কৰিব পাৰি। এইটো man is not immortal দিলে হয়, নাইবা there is no man but mortal, এই দুটা প্ৰকাৰে কৰিব পাৰি। তাৰপিছতটো দিছে well done, make an assertive sentence. এইটো assertive sentence কৰিব দিছে। এইটো আছে well done, এইটো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সত আছে। গতিকে এছাৰ্টিভ কৰিলে কি হ'ব? ইউ হেভ ডান ৱেল। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিলৈ ইমানেই। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই
বাকীখিনি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।